मराळमाळी निलंब चिलिका चलित वर्षर पक्षी गणना शेष। चिलिका वन्यप्राणी वनखंड तरफ शीतकालीन पक्षी गणनार तथ्य प्रदान कर मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक और वन्यप्राणी तत्वावधारक ओडिशा भुवनेश्वर निर्देश क्रमे चिलिका वन्यप्राणी वनखंड 3 तारिख में पक्षी गणन जोगद समस्त अंशग्रहणकारी PNHS डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर सत्य सेल्वम पक्षी गणना कार्य विषय तालीम प्रदान करथिले। 4 तारिख में अवसरप्राप्त फॉरेस्ट ऑफिसर प्रोफेसर ओडिशा स्टेट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन CDA BNHS WWF इंडिया OUAT एवं अण सरकारी संस्थार आसीथिबा समुदाय 132 जन व्यक्ति विशेषों को नहीं पक्षी गणना करा। चिलिका जलराशि को 21 गोटी ग्रुप रे विभक्त करा जाय से मध्यरु 2टी सड़क पार्श्व और 19 गोटी डंगा द्वारा जाय पक्षी गणना कार्य करा जायथिला। एही 21 गोटी दल रे जणे लेखाए पक्षी विशेषज्ञों सहित 3 रु 5 जन एवं स्थानीय गाइड मध्य योगदान करथिले। प्रत्येक ग्रुप को गणना पाई दरकार पड़ुथिबा मानचित्र और तार गंतव्य स्थल बायनाकुलर स्पॉटिंग स्कोप नोटबुक कलर प्लेट्स ऑफ कॉमन वाटर बर्ड स्पीशीज ऑफ चिलिका दिया जायथिला। ता सहित गोटे किट पैक चेकलिस्ट पक्षी गणना फॉर्म दिया जायथिला। एही पक्षी गणना कार्यक्रम प्रातः 6 घटिका ठारू आरंभ होई मध्याह्न 12 घटिका पर्यंत चलिथिला। गणना कार्य समाप्त हेबा परे BNHS डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर सत्य सेल्वम द्वारा एहार तथ्य प्रस्तुत करी फलाफल घोषणा करा जायथिला। चलित वर्ष विदेशागत पक्षी एवं प्रजाति मध्य सबुठारु अधिक नॉर्दर्न पिंटेल 318,650 संख्यक, गडवेल 156,636 संख्यक, यूरेशिया यूजेन 140,322 संख्यक थिबा बेले प्राय 10 वर्ष पर बहुचर्चित एकमात्र पोलस फिश ईगल पक्षी देखा मिली। तेबे सर्वमोट विदेशागत पक्षींकर आगमन चलित वर्ष 108 प्रजातिर 10,98,813 संख्यक पक्षी आसीथिबा बेले गत वर्ष 105 प्रजातिर 10,93,049 संख्यक पक्षी देखा मिलता। सेही बड़ी चलित वर्ष स्थानीय पक्षी 79 प्रजातिर 38,946 संख्यक देखा मिलता बेले गत वर्ष 79 प्रजातिर 38,880 संख्यक पक्षी देखा मिलता। तेबे चलित वर्ष सर्वमोट 187 प्रजातिर 11,37,759 संख्यक पक्षी देखा मिलता बेले गत वर्ष 184 प्रजातिर 11,31,929 संख्यक पक्षी देखा मिलता। तेबे चलित वर्ष पक्षी संख्या 5,830 को वृद्धि पाइथिबार जଣା पड़ी। अधिक 2टी प्रजातिर पक्षी देखा मिली बोली वनखंड अधिकारी चिलिका वन्यप्राणी वनखंड बालुगां ठारू प्रकाश। खोर्धा जिला बाणपुर चिलिकारु निवेदिता रणसिंह रिपोर्ट आम न्यूज। तो ए वर्ष आमर चिलिका रे पक्षी गणना कार्यक्रम शेष हो सारी रिजल्ट्स कंपाइल हैला परे जना पड़ी जे ए वर्ष सर्वमोट 11,37,759 चढ़ई 187 प्रजातिर आसी पहुंची काउंट करा जायछि, जो थरो कि नलबण रे अछंती 3,47,280 से 187 प्रजातिर। गत वर्ष 2023 मसीह जिते काउंटिंग होता से आसते 11,31,929 चढ़ई 184 प्रजातिर आ नलबण रे आसते 3,42,897। तो आम कहीपर कि टोटाल इनक्रीज चढ़ई संख्या बढ़ी 5,830 संख्यक चढ़ई समग्र चिलिका लेक रे बढ़ी। ता भितर नलबण रे इनक्रीज है 4,383। अधिका जदि आम देखा ताले नॉर्दर्न पिंटेल आसचंती 2,18,654
ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଗଡ଼ୱାଲ ଆସିଛନ୍ତି 1,56,636। ସର୍ବାଧିକ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର୍ ପକ୍ଷୀ ସମାବେଶ? ସର୍ବାଧିକ ଆମର ନଳବଣର ଯୋଉ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ସେନ୍ସସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ନଳବଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଚଢ଼େଇ ଆମେ ପାଇଛୁ 187 ପ୍ରଜାତିର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକା ନୂଆ ପକ୍ଷୀ ସାର୍ କଣ ଆସିଛି? ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାଲାସ୍ ଫିସ୍ ଇଗଲ। ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଆମେ ରେକର୍ଡସରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲୁ। କେତେ ପିସିସ୍ ସାର୍ ଆସିଛି? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚଢ଼େଇ ଆସିଛି ପାଲାସ୍ ଫିସ୍ ଇଗଲ। ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଡେଟର ବାର୍ଡ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଚିଲିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ସାର୍ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଚିଲିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ହେଲା ଅନୁକୂଳ ପାଗ ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଭଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଡେଭଲପ କରିପାରିଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ କରାହେଇଛି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିଫର୍ଡ ହାବିଟାଟ ସେତିକିବେଳେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଚିଲିକାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯାହା ହେଲ୍ଥ ରହିଛି ସେଇଟା ଠିକ ରହିଲେ, ତା ସହିତ କୋଚିଂ ଏଥରକ ନିଲ୍ ରହିଛି। କୋଚିଂର ଯୋଉ ମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବି କେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ସେମିତି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଡ୍ୟୁ ମେଜର୍ସ ଆଜ୍ ପର୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ପିସିସିଏ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମେଜର୍ସ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ତାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମେଜର୍ସ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି, ସେଥିରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ କରିଛନ୍ତି। ଅଲରେଡି ସେମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷର ସେନ୍ସସରେ ଆମେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାର ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।